дуруд бинандаҳои азиз, мутмаинам ки шумо ибораҳои пресс-конференсия, пресс-атташе, пресс-релизро зиёд шунидаед, аммо мутмаинам ки ибораи пресс-наҳориро каман дар кам шунидаед. мин ҷумла ман ҳам барости. гапсари ин ки имрӯз дар ин толор, яъне дар тарабхонаи Истиқлол бо иқдоми Федератсияи футболи Тоҷикистон ҳамин гуна як пресс наҳорӣ баргузор мегардад ки дар он сармураббии мунтахаби Тоҷикистон Петр Шегерт ширкат мекунад. гапсари ин ки ин вохӯрӣ дар арафаи оғози бозиҳои интихобии чемпионати ҷаҳон оид ба футбол 2026 баргузор мешаванд ки рӯзи 16 ноябр мунтахаби Тоҷикистон бо мунтахаби Урдун дар шаҳри Душанбе вомехӯрад. ва ҳадаф аз баргузор кардани ин гуна як вохӯрӣ радду бадал кардани суол ва ҷавобҳо аз ҷониби намояндагони васоити ахбори омма, аз ҷумла варзишгарони хабарнигорони варзишӣ ва блогерҳо мебошанд ва фикр мекунем ки дар тӯли як муддати хеле тӯлонист ки онҳо бо сармураббии мунтахаби Тоҷикистон вонахӯрданд, албатта зиёд саволҳое доранд ки мехоҳанд имрӯз ба сармураббии мунтахаб бидиҳанд. ҳоли ҳозир охирин омодагиҳо дар ин ҷо рафта истодааст. баъд аз чанде ин вохӯрӣ шурӯъ мешавад ва бояд бигӯем ки ин вохӯрӣ аслан вохӯрии ғайриоддӣ аст. чаро? Чунки ин ҷо ҳам ба қавли як пиёла чой асту, ҳам суол асту, ҳам ҷавоб, яъне як фазои хеле хубе ҳаст ки бо ҳам мебинем. пеш аз бозии марҳилаи интихобии ҷоми ҷаҳон 2026 бо дастаи Урдун, Федератсияи футбол тасмим гирифт ки бо намояндаҳои васоити ахбори омма ва инчунин бо блогерҳо ва инчунин як вохӯрӣ дӯстона ташкил кунанд ки як пеш аз бозӣ як мулоқоти озод шавад, на танҳо дар ин ҷо саволу ҷавобҳо ва инчунин проблемаҳое ки дар тим мебошанд ва дигар солҳо. яъне як нав гуфтан мумкин аст ки ин мулоқот барои дастгирии мунтахаби мо аст. бале, барои дастгирии мунтахаби мо мебошад ва инчунин даъвати мухлисон ба бозӣ мебошад ки омада дастаро дастгирӣ кунанд. номаш аҷиб аст, конфронс наҳорӣ, пресс наҳорӣ балки. бале, ин як бале дорад ва дар таърихи тими миллии Тоҷикистон бори аввал мегузарад чунин чорабинӣ. ягон маротиб шунида будик ибораи пресс-наҳориро ва умуман ширкат карда будик дар чунин як маросим? Пресс-наҳорӣ ҳардуша дар якҷоягӣ нашунида будам. Пресс буду, наҳорӣ дар алоҳидагӣ шунидагӣ будам. бале. хуб, чӣ эҳсосе аст пас дар ин гуна як маросим иштирок карда? эҳсоси хуб аст. Ташаккур барои қадрлонӣ ки аввал моро ба ин гуна чорабиниҳо даъват мекунанд ва гуфтанӣ ҳастем ки дар бозии интихобӣ барои ҷоми ҷаҳон омадем ки то мунтахаби дастаи худамонро дастгирӣ кунем. қалан андаке ҳам бошад ки як ҳавасмандӣ барои онҳо пайдо шавад. берӯз ба ҳар сурат чун ин ҷо омадед, албатта чун се нафар дар ин ҷо менишинанд, ба касе савол доред? албатта савол дорем. саволо ҳозир намегӯям. дар раванди худи барнома ки сар шуд дар он ҷо баъд саволомона якта ба якта медиҳем. ба ки савол доред? ба худи тренери мунтахаб. агар махфӣ набошад, савол тунд аст ё ин ки мале? савол албатта тунд нест. Нест. муҳим ки тунд нест. бале. Рустам, куда убегал от нас? В уборную. Прическа поправить? Ну да, чуть надо, а то мама ругается, говорит постоянно. У тебя не пойми, что на голове. Рустам, где будешь садиться? Неважно. Где посадят, там и сяду. Не проблема. Готов на все вопросы отвечать? Постараюсь ответить на все вопросы. Если не будет никаких провокаций, то отвечу.
Нет, провокации-то не будет, но все-таки наверняка зададут вопросы о матче, который вы сыграли ничего с Персиполисом. Да, не вопрос, отвечу на все, так скажем, что могу ответить. А можете рассказать про гол, который пропустили? Ну, разбирали этот гол, непростой эпизод. Человек очень хорошо исполнил штрафной. И, в принципе, было очень тяжело. Я если так разбираться, я больше ждал в свой угол, то есть во вратарский, то, что он туда. Дистанция была такая небольшая, поэтому нужно было в первую очередь закрыть свой угол, чтобы туда не получить, а только потом уже реагировать на стенку. Но человек исполнил, забил, чуть-чуть там стенка развалилась, но ничего страшного, будем работать, исправлять эти недочеты. Рустам, в таких моментах постарайтесь забыть, потому что все начинается сначала, с чистого листа. Предстоящий матч с Урдуном уже в качестве вратаря главной сборной, да? Ну да, мы переключились. Клуб — это клуб, сборная — это сборная, это совсем другие игры. Поэтому матч с Персиполисом, как и все прежние, уже в прошлом. Впереди игра с Иорданией, в которой нужно выложить по максимуму и заработать 3 очка, потому что эта игра... Такие игры называют играми за 6 очков, так скажем. В общем, вы готовы, да? Потому что от вашей готовности зависит многое. Ну да, психологически, физически готов. Сейчас заедем в сборную, разберем соперника, сильные и слабые стороны, где-то детально узнаем команду по каким-то мелочам. И, в принципе, все будут готовы, я думаю, на 100%. Тем более играем дома, придут люди. Постараемся их не огорчить. Рустам, и последний вопрос. Вы наверняка много слышали вот такие фразы, как пресс-конференция, да, пресс-атташе, пресс-релиз. А сегодня тут пресс-нахори, как-то пресс-завтрак. Вы слышали когда-нибудь, участвовали в таких прессах вообще? Не участвовал никогда, был единственный, один раз была передача, по-моему, тоже на вашем канале «За чашкой кофе», но там чуть другой формат. Да, формат другой. А так, первый раз про такое слышал, в таком участвую. Удачи тебе. میدونی که همین ملاقات چی نام دارن؟ نه؟ ملاقات من برای تو میفهمونم این ملاقات پرس نهاری نام دارد. ما پرس اتشه شنیده بودیم، پرس کنفرانس شنیده بودیم. پرس کنفرانس گفته اومدم. بله پرس کنفرانس است، اما به هر صورت از اونه که در اینجا خیلی یک فضای یک پیاله چای هم هست، برای همین اصولا اولین مراتب است که شرکت میکنین در چنین. بله اولین مراتب است. پیشتر در ورشوی نهاری اشتراک کردم، ولی در پرس نهاری اولین مرتبه شرکت می‌کنم. باشد. به هر صورت خب اکنون جدی‌تر با کی و چگونه سوال داشتی؟ خب من پیش از البته با سرمربی منتخب تاجیکستان سوالای خود را پیشنهاد خواهم کرد و بعداً با در نظر داشتن که از منتخب تاجیکستان کی کدام فوتبالبازان همراه با پیتر شگرخان بود با این فوتبالبازان هم سوالای خود را پیشنهاد خواهم کرد، یعنی هم با سرمربی و هم با بازیگران. خب درباره بازی چی گفتن ممکن است؟ بازی تاجیکستان اردن. خب ما با همراهی بچه‌ها از طرف کارخانه تا به همین مکان آمده رسیدن صحبت داشتیم. صحبت پیش از این هم اردن بسیار خوب دسته قوی و سخت است واقعا. هم اگر ما بر اردن غلبه کنیم، این نه وقت اومدن به پرویز گفت که اگر ما بر اردن غلبه کنیم فانتاستیک خواهد بود. من با فکر پرویز اصلا روزی هستم، چون که ما بازی اردن رو تماشا کردیم. اردن واقعا هم دسته بسیار هم سرسخت از بازیگران خوب رو در هیئت خود دارد و اگر ما غلبه کنیم بر این تیم و کار سرمربی رو ببینیم، یعنی دست کار سرمربی رو در این بازی ببینیم، این البته دیگر هم فقط جای تعریف و توصیف پیتر شگر خواهد. اگر بر عربستان سعودی غلبه کنیم چی؟ بر عربستان سعودی غلبه کنیم دیگر اکنون تمام. پرویز میدونی همین ملاقات چی نام دارد؟ ملاقات آزاد با بلاگران و روزنامه‌نگاران. من اصلش رو برای تو فهمونم. این ملاقات پرس نهاری نام دارد. شرکت نکرده بودی ها؟ یگان مراتب در پرس نهاری.
ягон дар ошинаҳор ку будем ошинаҳор будем. Аммо фазои инҷо Русия вақте ман дохил шудам, як тасаввуроти гӯем дутарафаро ба вуҷуд овард. аз як тараф бибинед ки китобҳо бале китобҳо гузошта шудааст ва аз ҷониби дигар гӯем фазое ки онҷо нишаста ҳам хӯрок хӯрдан мумкин. бошад ба ҳар сурат. хуб, парвиз дар ин ҷо ҳам капитани мунтахаб, ҳам дарвозабони мунтахаб ва ҳам сармураббии мунтахаб хоҳанд нишаст. Ба ки суол доштӣ аслан? аслан ман ба сармураббӣ суол доштам ва дар мавриди он ки дар канори рости хатти дифои мо ӯ киро интихоб мекунад, Ваҳдат Ҳанонов ё ин ки Манучер Сафаровро. Зеро мо медонем ки Ваҳдат дар бозии охир дар Персеполис ба ҳайси дифоъгари канорӣ бозӣ дорад ва Манучер Сафаров аслан дифоъгари канорӣ аст ва дар Локомотив мавсими бисёр хуберо дар Локомотив Тошканд гузарондид. Ман мехостам атрофи ҳамин чиз пурсам, зеро бозии якум зидди Урдун муҳим хоҳад буд ва иловатан ҳамчунин албатта савол дар бораи интихоби се дифоъгари марказиам ҳаст. парвиз, гулрӯз баростӣ дар назди микрофон ва дар маҳзари ом иқрор шуд ки парвиз ба ин назар аст ки агар мо Урдунро гузарем ин сенсатсия хоҳад буд ба қавле. бале, зеро аз нигоҳи бозӣ яке аз дастаҳое ки хело бозӣ муташаккил дорад ва натиҷааш ҳам вақтҳои охир хуб аст, маҳз дастаи мунтахаби Урдун аст ва ман фикр дорам бозии якум то ҷое муайянкунанда мешавад барои мо ки оё мо умед баста метавонем барои баромадан ба марҳилаи сеюми интихобӣ ё на. Зеро чӣ тавре қуръакашӣ нишон дод, гурӯҳи мо яке аз гурӯҳҳои бисёр мушкил аст. Зеро Арабистони Саудӣ иштирокчии дуюмии чемпионатҳои ҷаҳон аст, аз сӯи дигар Урдун яке аз даъвогарон баҳри баромадан ба чемпионати ҷаҳон. чӣ суоле доштед ба ки? усулан дар ин ҷо се нафар хоҳанд буд. ман суол доштам ба сармураббии мунтахаби Тоҷикистон Петр Сегерт ки доир ба бозиҳои мунтахаби Тоҷикистон ки мо дар пеш бозиҳои даври интихобии ҷоми ҷаҳон 2026 дорем ва ҳамчунин бозиҳои Осиё моро мунтазир ҳастанд. Мепурсем ки дар ин бозиҳо киҳо боз ба ҳайат даъват карда мешаванд, гарчанде ки аллакай ҳайат муайян шуд, аммо мепурсем ки барои чӣ баъзе бозигароне ҳастанд ки ба ҳайат даъват нашуданд, мехостем инҳоро аз ин пурсем. ба ки ва чӣ гуна савол доштӣ? сармураббӣ албатта ва ин дар арафаи як марҳилаи бисёр ҳам муҳим ки тақдири тими мунтахаби Тоҷикистон рақам зада мешавад ва имконият ҳаст. хуб дар як муддати кӯтоҳе ки фаъолият кардан, албатта Петр Шегерт натиҷаҳое ки ҳам нишон додан метавон гуфт ки қаноатбахш, вале онҷо буданд як баъзе бахшҳое ки бояд ислоҳталаб бошад ва ман ҳамин гуна суолҳо дорам ки масалан дар бораи ҳамин чизҳо ӯ то ин дам ягон андеша кардааст ва ҳамин мавзӯъҳое ки барои ман муҳим аст имрӯз матраҳ мешуда бошад. ин вобаста аст ба усули бозии тими мунтахаби Тоҷикистон ва нафарони алоҳида ки бешубҳа на ин ки барои хуб журналистон, балки барои мухлисон даъват нашудану шудани бисёри футболбозон муҳим аст. Ман ҳамин суолҳоро метиҳам аз сармураббӣ. сармураббии мунтахаби Тоҷикистон, капитани мо ва Рустам Ятимов дарвозабони мо, ба ки ва чӣ савол доштед? ман албатта пеш аз ҳама инҷо омадам ки бибинам ки дигарон чӣ савол метиҳанд, чунки ман бо Петр Шегерт ва Рустам ҳамеша дар тамос ҳастем. ҳарче ки барои ман дар кор аст аз онҳо мепурсам ё ки дар барномаи худам ҷой медиҳам. дигарон шояд суолҳое доранд ки ман он саволҳоро ба инҳо надодам, аммо кӯшиш мекунам ки агар саволи инҳо надоданд ман бигӯям. Because the situation was we must help Istiklal FC and also we must help Kulu. For me was also very important. дар оғоз Шегерт тӯлонӣ дар бораи омодагӣ ба бозии дар пеш истода бо Урдун суҳбат кард. чун замони саволҳо расид, нигоҳ накарда ба оне ки рӯзноманигорони варзишӣ зиёдтар буданд, нахуст блогерон ташаббусро ба даст гирифтанд. First of all, just you mentioned about involving some guys from different clubs to national team. So I want to tell you, I want to actually ask you about calling some young guys, involving some new generation to national team. What's your point of view about it?
Have you seen the average of Malaysia? Of course. That's why I'm. How many players we have? در مجموع پرسیدش می‌کنید یک سوال عموما میتواند بازم فوتبال بازی جوان‌تر رو جلب کنه با منتخبی کشور چنین و پتر سگرت که قید آمد که ما مشغول این کار هستیم ما لکه این رو در عمل تطبیق کرده ایستادیم و بازی در مالایزیا این لکه تصدیق عمل‌های من است. و برای گفتنی هستم که همون تکنیک همون مدل کاری که در بوندسلیگا در عمل تطبیق میشد ما رو البته سرمشق کاری خود گرفتیم. همکاری ما بابا خالمرادزاده از شاگرد پرسید که چرا با منتخب بازیگران جلب بشوند که در دسته‌های خود گاه بازی نمی‌کنند. He get this chance. Which players I don't call again? عزیز بایف پتر سگرت قید نمودن که او جوان است مهارت دارد 21 سال دارد و بیشتری که شما هر یک شما آگاه هستید بعد از من در مشکل‌های خود یعنی بابایف و منوچهر جلیلوف رو در حیات نمی‌بینیم. البته ما باید فوتبال بازان دیگری رو به دسته جلب کنیم تا اینکه آنها توانند به دسته یک نتیجه خوبی رو بیارند. دیگر نوع هجومکاران لازمند در دسته میهن در سری قد هم نمی‌رود. بگذار آنها یک سرعتی بلند داشته باشند یک تاکتیک خوبی فوتبالی نشان داده توانند. گلوس خدا نظرزاده باشد نزدیک به منطق سوال همکاری خود چنین یک سوال داد. همچون یک مخلص عادی فوتبال این زمان من حرف میزنم این بازیگرانی که شما دعوت کردید من از نگاه مخلصانه حرف میزنم که دو نفری که من شک ندارم به اونها و با اونها باور دارم اینا رستم یتیمی و رستم سویروف هستند. در مورد دیگر در مورد همه بازیگران من سوال دارم و با اونها باور ندارم ولی با شما باور دارم اونها رو دعوت کردید. سوال از همین جا پیدا می شود. در خط نیم حمایت دسته ما وقت‌های اخیر من بازی‌های علیشیر جلیلوف احسانی پنجشنبه اندکی به نظر من شاید فکر من کلا خطا باشد ضعیف‌تر شده است. فکر دارم ضعیف‌تر شده است با تمام عزت و احترام به این دو نفر و همچنین خوب دیگر نفرانی که در خط نیم حمایت بازی میکنند. اصلا در فوتبال جهانی اگر خط نیم حمایت ضعیف‌تر شود سرمربیان تاکتیک سخم رو عوض میکنند یا با عمل‌های دیگر کوشش میکنند تا همین پرابلم رو رفع مینمایند. و شما همین مشکلی رو چگونه رفع کردنی هستید؟ So this is a normal situation. Also, Messi scores sometimes not goals. Some other big players like Ronaldo don't make a good game. نه همه فوتبالبازان بهترین حتی با مانند لیونل مسی باشد، لینگ هالند باشد بازی بهترین خود را نشان میدهند و بعضا آنها با مشکلی ها روبرو میشوند. علاوه بر این در مورد احسان پنجشنبه و علیشیر جلیلوف من مطمئنم که آنها رو البته ما با مسی و با هالند برابر کردن نمیتوانیم ولی آنها با مشکل ها روبرو میشوند. بعضا میشود که رستم سویروف که تخلصی تایگر یعنی پلنگ دارد او رو هم به دسته یعنی او با مشکل ها روبرو میشود ولی من با باوری دارم مطمئنم که در آینده بازی خوب نشون میده و بیشتری که میبینید یکی از بهترین هاست. و در مورد احسان پنجشنبه و علیشیر جلیلوف نیز من چنین عقیده دارم. البته من قراری همه رو اعتراف میکنم ولی در مجموع من باید قراری خود رو برام نسبت منتخب میهن و بهترین ها رو الکی باید انتخاب نمایم. در میان خبرنگاران تلویزیون ورزش و جمعیت بلاگران تاجیکستان مهراب اسرائیلون به قول با جانب عین زمان تعلق ندارد زیرا کارمند رادیو است و چون همیشگی از اسلوب خود کار گرفت. داشتن تجربه آنها مخصوصا کاپیتان یک اندازه بازی‌های اخیر نشان می‌دهد که به طور ضروری نیست یعنی که شما را به تشویش نمی‌آورد در حیاتی اساسی بازی نکردن احتم نظرов. Nazarov is no discussion for me as our captain. علاوه بر این کردن می‌خواستم میگد پتر سگرت که احتم نظرов همیشه در علاقه من در همکاری با نمایندگانی هیئت است با من با سرمربی با فوتبال بازان با هیئت‌های من جوان همیشه در معاشرت است در همکاری است. علاوه بر این گفتنی هستم که کاری سروانی دسته این نه تنها 90 دقیقه فوتبال بازی کردن یعنی هنرنمایی کردن علاوه بر این یعنی نتیجه خوب نشان دادن و با این کار به انجام میرسد. این یک مجموعه کارهایی هستند که بیرون از میدان کاپیتان باید به انجام رساند و من هم از آن سالهایی که تجربه سروانی دسته را داشتم من نیز از اون سخنها میگم یعنی من نیز در این مسئله تجربه خود را دارم.
алауддин буриев аз огаҳии шегирд аз тактикаи ҳариф пурсид. Georgian tactic, please, and you see the situation. Урдун сифати хуби бозӣ дорад, кард Петр Шегирд. Вазъияти стандартии футболбозони қадбаланд доранд онҳо. Мо аз Малайзия ва аз дигар тимҳои осиёии футболбозони қадбаланд дорем вақте ки мо бисёр дар ин масъала омадем ва аз дигар тимҳо ва хусусан тими Урдун бошад дар ин масъала метавонад дар вазъиятҳои стандартӣ бисёр фаъол бошад. Мо яке аз мушкилиҳои муҳими мо албатта мо набояд дар маркази майдон аз тӯб маҳрум монем. Вақте ки аз маркази майдон мо аз тӯб маҳрум мондем, ин албатта боиси мушкилиҳо хоҳад буд ва мо муроҷиати ман ба шумо ҳамон аст ки мунтазир бошед. мавриди ин масъала мо ҳалли худро дорем ва шумо ин ҳаллро хоҳед дид. дар ин миён чанд савол ба Рустам Ятимов ва Аҳтам Назаров низ дода шуд. агарчи саволи ба Аҳтам Назаров дода шуда ба мунтахаб рабт дошт, аммо суоли ба дарвозабони мунтахаб дода шуда ба муколамаи кӯтоҳи ӯ бо Роналдо дар бозии Лигаи Чемпионҳои Осиё миёни Истиқлол ва Ал-Наср тааллуқ дошт. Но вы говорите, что вы после этого момента вообще себя популярным не чувствуете. Может, это какая-то скромность или реально есть какая-то популярность? Да нет, ну как бы... Вот, например, я на вас подписался после того, как вы на его показали. Так особо популярным я себя не чувствую. Это было давным-давно уже, поэтому я уже забыл про это и двигаемся дальше. Ничего, говорит, давай типа быстрее, потом, так скажем, там лексика пошла такая более другого формата, которую нельзя рассказывать. Но потом ничего, подошел, сказал, типа, хорошая игра, и все, на этом разошлись. конференс поён меёфт ва чӣ аз ҷониби блогерон ва чӣ аз ҷониби хабарнигорон акнун орзуву интизориҳо баён мешуд. барои ҳурмати ҳамин мухлисони як туҳфа, як пирӯзӣ биёред ки онҳо хурсанд шаванд ва аз фалсафаҳое ки мистер Шегирд гуфтанд ба фалсафаи пирӯзӣ расем. барое ки мухлисони тоҷик сахт базмони пирӯзии тими миллиамон дар арзаи байналмилалӣ ҳастанд. он чизе ки баён кардан бародармон, мо новобаста аз бурду бохти тими миллиамон дар канори тими миллӣ ҳастем. ин тими миллӣ мо ҳаст. ҳар гунае ки набошад барои ҳамин пирӯзӣ биоваред ва мухлисоне ки пул медиҳанд барои дидани шумо мебиёнд, на барои дидани бозигарони Урдун, пирӯзӣ биоваред. ташаккури зиёд. чунин конференси ғайримуқаррарӣ буда дар таркиби худ ба қавли як пиёла чойро низ дошт. Шегирд низ дар фарҷом майли тановули хӯрок кард, аммо то ин чун ҳамешагӣ шиори маъмулиро такрор кард. Rahmat. Tojikiston! Tojikiston! бобо қаноатманд будӣ аз он ҷавобе ки Секирд барои саволи ту дод? Шояд саволи манро андаке нодурустам фаҳмид, зеро ки ман дар назар доштам ки баъзе бозингароне ки ҳамеша дар курсии эҳтиётӣ ҳастанд, онҳо ҳам даъват мешаванд. ин маънои онро дошт ки баъзе бозингароне ки дар чемпионати Тоҷикистон ҳамеша дар ҳайати асосӣ бозӣ мекунанд, онҳо аз мадди назари мураббиён дур мемонанд. ин ҳаст. вале чаро бозингароне ки бештар дар курсии эҳтиётӣ ҳастанд, дар масалан чемпионати Тоҷикистон, онҳо роҳ пайдо мекунанд ба тими миллӣ? соли ман ин паҳлӯ дошт, вале ман ҷавоби қаноатманд нагирифтам, зеро мо рӯзи 13 ноябр ҳатман дар пахши мустақим бо сармураббӣ аввалин бор барои бинандаҳо фикр мекунам суол ҷавоби боз мушаххастар ҳам дорем. унҷа фикр мекунам барои ту роҳаттар аст, чунки танҳо ҳастӣ. Бале танҳо ҳастем, вале чунки ин мураббӣ боз як хислати дигар ҳам дорад ки бисёр гап мезанад, бисёр сухан мекунад. ин ба дигар рӯзноманигорон ё онҳое ки суол медиҳанд имконияти камтар пайдо мекунад. шояд ин тактикаи мураббӣ бошад ки фикр мекунам бисёр хуб. муваффақ бошед бобоҷон. саломат бошед. иштиҳои тамом. саломат бошед ва шумо. ба ҳар сурат аммо дар як гӯшае нишаста будед ки имкони савол додан надоштед ё чӣ? аммо ба ҳар сурат агар имкони савол додан мебуд ба сармураббӣ ё ба Рустам Ятимов ё ба Аҳтам Назаров чӣ савол медодед? фикр мекунам бисёр тӯлонӣ ҷавоб медод ба суолҳо ва аз ин ҳисоб имконам нашуд ва баъзе посухҳои умумиро дода буд, валекин суолҳо аслан ба сармураббӣ даста буданд, вале баъд аз он имконият пайдо нашуд. боз варианти дигари саволдиҳӣ ба бозигарон ҳам вуҷуд дошт,
اینجا البته طبیعی است که سوالای من همیشه مشکلات دستاوی را فرا خواهند گرفت و پرسان شدنی بودم که آیا در صورت مثلا من رستم یتیمی رو میپرسیدم که در صورت دعوت احتمالی بازیگران سابق خدار به دسته از جانب شگرد که خوش ندارد آن بازیگران را فضای دستاوی چگونه میشد؟ آیا اون نفر خود کاپیتان شدن میخواهد که یا عموما نظری روزگی برای چنین دعوت بازیگران را دارد که البته در مثال فوتبال جهانی آنها میتوانند هرچند که در میدان بیرون از میدان در اتاق لباس کنی البته از لیگ‌های روانی کمک میکنند به دسته. سلام علیکم فردوس. خب در مورد نشستی که امروز برگزار شده که خوراک صبح با سرمربی منتخب تاجیکستان میدونید اصلا چی نام داشت؟ پرس نهاری. پرس نهاری. صبحانه بله. خب این خیلی تشکیلی ها یعنی که تشکیل کردن چنین مراسم ها البته که این کاری خوب است چون که ما از نزدیک با همون ایده های سرمربی با همون نقشه های سرمربی ما شناس میشیم این کاری خوب است ولی اینجا چند سوال های بود که باید با سرمربی داده میشد هرچند که در سر یک دسترخوان با چای نوشیدن نشسته صحبت های چی میگن یک نه صحبت هایی که سرمربی رو عصبی میکنه هرچند که در چنین حالت کاری خوب نیست ولی این شانس بود برای ژورنالیستان برای بلاگران که از امکانات استفاده بردن همون سوال هایی که در دلشان بود میدادن بسیار یک نشست خوب من این رو بهای بلند میدیم استقبال میکنم سالمان تو چی خب براستی چند مرتبه کوشش کردیم همون بلنگویک بهمون نرسید من چون اینجا توجه کردیم پتر شگرد بسیارتر در مورد احترام مخلصان بون به مخلصان نیاز داریم همین گونه ادعا داشت من میخواستم یک سوال کنم که آیا نظر مخلصان که در سامانه‌های اجتماعیش به گوش او میرسد آیا مخلصان میخواهند که تقدیر دوران جان ارگاشوف چی شد و در چنین مسابقه هایمون در چنین بازی های مهم بودن دوران جان ارگاشوف آیا ضرور نیست به تیم ملی من بسیارتر میخواستم با همین سوال پاسخ بگیرم اما فرصت نشد جمعیتی از همه فعال البته امروز جمعیت بلاگران است و خیلی فعال بودن در زمان همین کنفرانس خوب قناعتمند بودید از آن جواب هایی که از سرمربی و کاپیتان دسته و رستم یتیموف گرفتید بله البته چیزی که ما انتظار بودیم با سوالمون جواب دادن تنها ما رو غلبه منتظر است ما باوری داریم که بازی خوب میشه با دسته اردن ما باوری داریم که مخلصا را جمع میکنیم در بازیگاه ها یک فرهنگ خوبی مخلصی را نشان میدیم برای مردم برای شبکه های اجتماعی بسیار خوب دوستان عزیز من در همین جمعیت بلاگران فعال برنامه امروزه فوتبال تاجیک را به انجام میرسونیم و البته چگونه که در اینجا اظهار داشته شد امیدوار هستیم که منتخب تاجیکستان یک بازی عالی را نشان میدهد و ما پیروز خواهیم شد در همینجا برنامه ما به انجام میرسد خیر